نبقاو في سكيك دابرك هذه لا سي اش او سي دونك جانفيي 2019 جابوا له كونترا مع سوناتراك دون دي كونديسيون تروبلون قبل نحكي لكم لي كونديسيون mais 2019 normalement la jetée devait être prête dans 28 mois هذه la compagnie chinoise يا جماعه elle a un traitement de privilège incroyable au niveau de la direction générale de Sonatrach توفيق حكار شوف راهو سوناتراك راهي متضاربه مع كاع لي بارتنير ايترونجي تاعها من انا سمحوا لي من انا داركو التوتال لي تورك كاع لي كومباني ايترونجي اليوم بتروفاك لي زونغلي il y a des dizaines et des dizaines de sociétés étrangères qui ont un conflit مع سوناتراك en ce moment كاينين راهم رايحين l'arbitrage international كيما بتروفاك كاينين راهم رايحين مازال اون نيغوسياسيون كيما لي جابوني تاع البروجي تاع البوستينغ تاع سيرمن كاينين كيما انا داركم بداو يشتكوا بداو يضربوا لو طون كومونس ا مونتي كاينين مع توتال سي لو فخوا il est total le froid est complet il y a un froid tout est gelé tout est bloqué par contre هادو لي شينوا توفيق حكار بي دي جي تاع سوناتراك كاع لي فاكتور لي دومونديهولهم toutes les factures que les Chinois lui proposent ou la lui envoient ou la lui adressent يخلصهم كيما يحبوا يعطي لهم كاع لي بريفيليج يعيطوا له يسمع لهم يسحقوه يجي يشوفهم et pourtant داروا 18 mois de retard عندهم 18 mois de retard au niveau de la réalisation de cette jetée du port de pétrolier de Skikda la jetée GNL du port de Skikda ça fait 18 mois de retard 18 mois de retard je معناتها معناتها الشركه هذه la société chinoise n'a pas respecté ses engagements n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Normalement, il y a des pénalités يا جماعة. Normalement, il y a des pénalités. هنا normalement, نعاود نقولها normalement il y a des pénalités. C'est-à-dire que normalement la société Sonatrach تروح تضارب معاهم كيما ضربت مع la société GGC تاع لي جابونيين محاسر من ou qui n'ont pas terminé certains de leurs travaux de leur chantier au niveau du chantier boosting de حاسر من ولي جابوني راحوا خلاو زوج برك في حاسر من وسوناتراك مضاربه معاهم باسكو لي جابوني قال لك حنا ما نجوش لي سوناتراك ني با سيريوز il y a toujours de l'instabilité كل عام كل شهر كل 4 شهور تبدلوا بي تي جي وعندكم لا مافيا وانتم في الكورونا فيروس كوفيد 19 ما عندكم ديبيستاج ما عندكم لي ميزور دو بروتيكسيون حنا ما نخدموش لي شينوا 18 mois de retard ومازالهم يخلصوا ومازالهم يدوم لي فاكتور ومازالهم يدوا كاع لي بريفيليج ils ont un traitement de faveur en plus comme par hasard les chinois هادو لي شينوا تاع لا جوتي تاع سكيكدا ils peuvent les services de sécurité s'ils veulent réellement faire un travail sérieux au lieu de pourchasser les petits lecteurs d'Algérie Part ou les lectrices d'Algérie Part allez-y à سكيكدا شوفوا باللي la société chinoise le groupe CLH نعطيها لكم même en anglais le groupe chinois China Harbour Engineering Company la CHEC comme par hasard qui date le projet تاع سكيكدا في janvier 2019 جابت comme sous-traitant l'ami intime de Toufiq Hakkar qui est l'actuel PDG de Sonatrach. Cet ami intime c'est le PDG, c'est le groupe Petrogel, le fameux groupe privé Petrogel اللي حكينا عليه حنا في Algérie Part. Nous avons été les seuls à ramener preuve à l'appui, document à l'appui que ce groupe qui appartient à des frères منهم واحد même pas 35 ans 36 ans qui est un ancien journaliste un ancien rédacteur en chef d'une télévision, une télé-poubelle en Algérie, Hakim, un groupe Petrogel qui aujourd'hui est devenu pratiquement le numéro 2 de la distribution du carburant en gros, juste après Naftal. Il prend même des privilèges de chez Naftal et c'est le seul opérateur privé qui a été autorisé par Sonatrach lorsque Toufiq Hakkar est devenu PDG pour vendre en devise du carburant maritime, c'est-à-dire le gasoil marin, à des bateaux, à des navires étrangers qui viennent accoster dans les ports algériens, notamment au niveau du port de Skikda et de Annaba. Un marché de 200 à 250 millions de dollars. Les Houma, Naftal, pratiquement, un privé avec tous les privilèges. Vous pouvez retrouver nos articles, nos révélations.
nous avons expliqué qui était le propriétaire de Petrogel, مع من كان يسهر معاه ومع من كانوا يسهروا في البيرو تاعو تاع بالمندرايس مع توفيق حكار ومع des représentants de l'institution militaire et certains représentants de la gendarmerie كيفاش كانوا يديروا les affaires وكيفاش توفيق حكار خدم il a introduit il a obligé Naftal à donner des privilèges à Petrogel ou Petrogel l'affaire Petrogel elle est en enquête et l'enquête elle a été confiée à la gendarmerie nationale في باب جديد ils ont convoqué plusieurs personnes mais ils n'ont pas encore osé convoquer توفيق حكار. Pourquoi? Parce que Toufiq Hakkar elle est protégé par le premier ministre actuel qui s'appelle Abdelaziz Jarrad. Un clan kif. Abdelaziz Jarrad est en train de couvrir les arrières de Toufiq Hakkar qui peut se permettre tout ce qu'il veut avec son cabinet à son attaque. Donc l'affaire Petrogel, pour celles et ceux qui veulent s'y intéresser une nouvelle fois, il suffit juste de relire Algérie Part, avec qui sont étayés par des documents et des témoignages. Il y a une enquête au niveau de la gendarmerie nationale après nos révélations. Il y a une enquête, une commission d'enquête qui a été installée au niveau des douanes, de la direction générale des douanes algériennes pour comprendre comment ce privé a pu rentrer au niveau du port de Annaba et de Skikda et de vendre des carburants marins à des étrangers en devises. C'est-à-dire, حنا نكلموا بالثقة في الوثيقة. أنا مرتاح et je suis prêt à affronter tout le monde. في Skikda, les Chinois, la CHEC a pris comme sous-traitant la société privée qui appartient à l'ami intime de Toufiq Hakkar, Petrogel, et que cette société privée, Toufiq Hakkar est en train de l'introduire un peu partout dans le secteur des hydrocarbures, mais j'ai dit le Draham, et qui est d'ailleurs, encore une fois, soumise à une enquête. هنا وعلاش ما تروحوش تحت تسقسوا ديروا une enquête كيفاش une société internationale étrangère qui fait des retards de 18 mois, au lieu d'être sanctionné par des pénalités, on continue à la payer, on continue à honorer toutes les factures, et on continue à collaborer avec elle, comme s'il y avait une lune de miel. وعلاش ما تحلوش une enquête comment ce marché a été octroyé. وعلاش en janvier 2019, la société chinoise CHEC n'avait pas de concurrent européen contre elle, ou plutôt n'avait pas de concurrent qui pouvait proposer des prix plus ou moins concurrentiel. وعلاش qui gérait ce marché d'ailleurs, qui supervisait l'attribution de ce marché important qu'il a jeté GNL du port de Skikda. C'est monsieur Toufiq Hakkar, parce qu'avant fin 2019, début de l'année 2019, qu'un vice-président de Sonatrach, ou qu'un membre du comité exécutif de Sonatrach, ou qu'un membre du conseil d'administration de Sonatrach, la direction générale de Sonatrach à l'époque, lui avait confié la mission de gérer ce marché de 400 millions de dollars, ou plus, il y avait un appel d'offres, le marché n'a pas été déterminé pour l'attribuer à une société qui devait réaliser la jetée. Il y avait des sociétés Samsung, Hyundai, des sociétés sud-coréennes, elles ont été exclues. À la fin, 3 sociétés, une belge, une européenne, une turque et une chinoise. La société turque qui était candidate à ce marché-là, et nous allons revenir sur cette histoire avec tous les détails, avec tous les documents, avait proposé un prix qui était concurrentiel, qui aurait pu concurrencer directement le prix des Chinois, la CHEC, et qui aurait pu lui voler la vedette et l'empêcher de prendre ce marché, et les Turcs auraient pu réaliser la jetée, parce qu'ils étaient plus compétitifs et à un prix inférieur aux Chinois. D'ailleurs, les seuls, franchement, au niveau des infrastructures énergétiques, en ce moment, les seuls qui peuvent proposer des prix inférieurs aux Chinois, ou la concurrencer les prix, le dumping chinois, c'est les Turcs, qui ont une main-d'œuvre beaucoup moins chère que la main-d'œuvre européenne, etc. Même, voilà, c'est un débat après, est-ce que les Turcs ou les Chinois font aussi bien que les Européens? Ça, c'est un autre débat, c'est pas pour aujourd'hui. Mais Wajda Toufiq Hakkar, il a éliminé les Turcs, les Européens, les Belges, en concurrence directe, une société européenne en concurrence directe avec la CHEC. Naturellement, la CHEC avait une offre naturellement meilleure que les sociétés européennes, c'est connu. Les Européens ne peuvent pas proposer des prix inférieurs ou là ne peuvent pas résister aux Chinois au niveau des prix. Donc les Chinois ont gagné rapidement le marché. ولحد الآن يعني توفيق حكار خيط المارشي هذا وزاد اليوم il est en train de les aider, de les accompagner pour qu'il n'y ait aucun souci. وعلاش؟ parce que وهنا نورمالمون المخابرات الجزائرية نعاونوهم. نتوما قولوا تبعوا في الناس شكون راهو يقرا في الجيري بارت، شكون راهو يتيليشارجي في لابليكاسيون تاع الجيري بارت، شكون اللي راهو يسمع في الجيري بارت. Vous n'inquiétez pas sur la commission qui a été donnée après l'attribution de ce marché de la jetée GNL du port de Skikda, une commission de presque 10 millions de dollars qui a été attribuée à des intermédiaires qui ont permis à cette société de prendre ce marché avec son attraque. Pourquoi vous n'ouvrez pas d'enquête là-dessus? علاش ها un dossier qui prouve donc انا l'information هذه شكون عطاها لي هذوك لي 4 فونكسيونير مساكن رفدتهم ها ما تمسخروش بالناس
انا لو كان نحب نعطيكم لا كولور تاع لو تريكو دو بو تاع لو تريكو دو بو يعني تريكو دو بو تاع توفيق حكار نجيب لكم لا كولور تاعو لو كان نحب je peux vous donner la couleur des habits intimes de tous les fonctionnaires de Sonatrach باش نفهموا مليح يعني vous pensez que les sources d'Algérie Pass ils sont quelques petits fonctionnaires عيب عليكم تحقروا في الناس ترفدوا في الناس وتحطوهم في الحبس باسكو ما تكدوش للرجال الراجل اللي ضرب مع الراجل ما يروحش يحقر في الناس derrière bande de lâches bande de minables que vous êtes et puis vous parlez des enquêtes sur Sonatrach et que vous êtes en train d'enquêter sur Sonatrach ou le gisement le Merk alors habs depuis le 22 octobre nous sommes aujourd'hui le 10 novembre nous sommes le 10 novembre, le deuxième gisement pétrolier de l'Algérie. Plus de 100 000, au minimum, au moins 100 000 barils par jour. راهو حابس. وين راهي l'enquête? شكون اللي حرق الفور؟ شكون اللي شعل الفور؟ وين راه le gisement المرك؟ Pourquoi vous n'allez pas enquêter là-dessus? Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi vous n'auditionnez pas le PDG de Sonatrach? Vous n'auditionnez pas le patron, le vice-président chargé de la production et de l'amont qui est Mohamed Slimani? Pourquoi vous n'auditionnez pas, vous n'enquêtez pas avec Taleb Bessoud, qui est le DPR, le directeur de production de Sonatrach, qui sont tous les amis et les compagnons de Hakkar, c'est son clan. هادو علاه vous les auditionnez pas. علاه يعني le deuxième gisement حابس ما حوستوش عليه des centaines et des dizaines de millions de dollars de pertes par jour, ça ne vous a pas dérangé. Par contre, celui qui télécharge un article d'Algérie Part ou qui l'envoie par mail, c'est un crime d'État. شوفوا يا عجبة ربي زيد نكملكم vous voulez enquêter نعاونوكم pour enquêter pourquoi vous n'enquêtez pas sur l'arrêt du complexe GNL de Erzurum l'arrêt du complexe depuis pratiquement le mois de septembre nous sommes dans le deuxième mois c'est le premier complexe de production de GNL c'est le premier centre d'exportation du gaz naturel liquéfié il y a là-bas on pouvait gagner plus de 3 milliards de dollars par an alors حابس pendant 2 mois على ما تروحوش ديروا une enquête تما Pourquoi vous ne faites pas une enquête, vous ne demandez pas une audition, وما تحاولوش تفهموا شكون راهو يدير وشكون راهو يدير وشكون ماهوش يدير. يعني جاتكم سهله غير الناس اللي تقرا الجيري بارت، اما الناس اللي حرقوا البلاد، اللي كسروا قسامها، اللي حرقوا لنا لي زوزين، اللي غرقوا لنا لي كومبلكس، اللي على جالهم on perd des milliards et des milliards, voire des centaines de millions, voire des milliards à la fin، هذه ما يعني ما قاستكمش، بيان سور ما تقيسكمش، باسكو نتوما ماشي ولاد بلاد. Tout le monde, vous êtes des envahisseurs. Le colonisateur français était plus soucieux et plus prévoyant. Il s'inquiétait davantage des richesses nationales que ces bandes de voleurs et ces vauriens qui sont actuellement au pouvoir. Deuxième gisement de pétrole à l'arrêt. Premier complexe de production de GNL du pétrole à l'arrêt. Des gros problèmes dans pratiquement le deuxième champ de gaz. En Algérie, après Hassermen, c'est tout wet gaz. À l'arrêt pour un problème technique qui n'a jamais été déterminé et qui risque de relever du sabotage si on fait une enquête. Deuxième complexe de GNL qui est à Skikda. Il était à l'arrêt pendant plus de 9 mois. Des arrêts anormaux, des dysfonctionnements anormaux, des anomalies criminelles, des dizaines, des centaines de millions de dollars de pertes. Ça, personne n'enquête. Personne n'enquête sur ça. Mais les lecteurs d'Algérie partent. شكون اللي يقرا في الجيري بارت شكون اللي راهو يجيب في الجيري بارت اللي من راهو يهضر مع الجيري بارت مع من عيط الجيري بارت راك vous êtes en train d'enquêter مي عيب عليكم عيب عليكم يا ناس التاريخ راهو يشهد عليكم التاريخ راهو يشهد عليكم et vous pensez que puisque vous pensez que ce sont mes sources je vais vous prouver cette semaine je vais tout vous révéler de A à Z. Est-ce que ce sont ces 4 fonctionnaires qui m'ont appris que la femme de Monsieur Hakkar, ma femme, Monsieur Hakkar, Yamina Hakkar, تقول لهم في la direction générale, أنا وراجلي حتى واحد ما يقيسنا. علاه باسكو لو باترون دو لا جاندارموري لو جينيرال قواسمية مسوقه راس كيما انايا وليد بلادي وجينيرال قواسمية يحميني وجامي ما يعيطوا لنا في لابريكاد دو ريشيرش تاع باب جديد. ها يا سيدي. هذه مدام يمينة حكار اللي تهدرها في سوناتراك. وانا نتحداكم انكم تروحوا تكذبوني. Madame Hakkar qui parle au nom du général Nordin Gouasmia. Et c'est vrai que Toufik Hakkar n'a jamais été encore convoqué pour la brigade de recherche de Blebjdid, pour l'affaire pétrogène. Il n'a jamais été convoqué pour Fébi Mondraïs, tribunal de Mondraïs, pour l'affaire de la raffinerie d'Augusta, alors qu'il était vice-président de Sonatrach
et membre du comité exécutif lors de son rachat. Et que c'est les achats ou les enquêtes sur les canalisations qui ont sauté, le pipeline de Tougourt, le pipeline qui a explosé dans la région d'El-Oued, fait septembre. Pourquoi? Où sont les enquêtes? Où sont les enquêtes? Et je m'affahamouna SID. Où la غير l'électeur d'Algérie part, les ramis حوسوا عليكم. زيد مدلكم معلومات ودغرين. Vous allez comprendre que ces fonctionnaires que vous avez arrêtés n'ont absolument rien à voir avec Algérie part. Pourquoi vous vous intéressez pas à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Missikar? Monsieur Reda Missikar. Monsieur Reda Missikar qui est conseiller auprès du directeur de production de Sonatrach. Le directeur de production de Sonatrach s'appelle Monsieur Taleb Messaoud, qui est le caniche et l'homme de main de Monsieur Tawfiq Hakkar, et qui a remplacé quelque part Mohamed Slimani, le vice-président chargé de l'amont. Parce que le vice-président chargé de l'amont ne peut pas, il n'arrive pas, il a énormément peur de s'impliquer dans les combines mafieuses de Tawfiq Hakkar. علاش ما تسخسوناش هذا رضا مسيكار كيفاش جابوه؟ comment il a été nommé conseiller؟ وعلاش ما تشوفوش comment alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un scandale déjà auparavant في Sonatrach؟ يروحوا يديروا يكتبوا les services secrets ou la police ou la gendarmerie. Pourquoi ما تروحوش تشوفوا كيفاش رضا مسيكار il a été auparavant relevé de ses fonctions parce qu'il donnait des informations à des compagnies étrangères, des informations classées confidentielles. هذا رضا مسيكار كان خبرجي. هذا خبرجي ماشي خالد راني ولا عبدو سمار تحاوز من Sonatrach parce qu'il a été arrêté en flagrant délit de divulguer des dossiers, des documents et des informations classées confidentielles à Sonatrach. ومن بعد عاودوا جابوه راح لسكيكدا تجوز شويه لا روتريت تاعو في سكيكدا ومن بعد عاود جابوا توفيق حكار. Il lui a donné un logement de fonction. شوفوا خبرجي qui a été enlevé, qui a été limogé parce qu'il vendait des informations confidentielles, un espion. شوفوا الحقي ولا راجل والراجل ولا حقي. هاك الارجيلي كيفاش تمشي اليوم. هو هذا رضا مسيكار جابوه بسكيكدا من لا روتريت ما حاسبوهش ما دايروش ان بروسي مدوا له ان لوجمون دو فونكسيون مدوا له اون فواتور دو فونكسيون واليوم راهم يخدموا به. واش يروح يدير اشاك فوا كاين كوميسيون دو مارشي اشاك فوا باسكو على بالكم لو ديبارتمون الناس ما تعرفش واش صار في Sonatrach باسكو يقولوا لهم مش صح حنا لي زالجيريان والفونا. عندك واحد اسمه مازدا واحد كان سونكات باشي واحد يدير لك لايف قال لك انا جوندارم يتمسخوا بالجزائريين لي فيك نيوز كذا. ما نروحوش صلب الموضوع les vrais dossiers, les vraies problématiques, là où l'Algérie est en train de perdre des points de croissance économique, là où le sous-développement est aggravé, là où des milliards de dollars de pertes. Alors maintenant, je vous le marché, comment la direction de l'activité amont, c'est tout ce qui est exploration, production, exploitation des gisements de pétrole et de gaz. روحوا شوفوا كيفاش هذا رضا مسيكار جابوه بنعاني حطوه كيسوسه خدمته انه ما يدير والو. officiellement il est conseiller, il passe son temps à rencontrer un homme d'affaires اسمه محمد رمام qui possède une société qui fait dans les études techniques etc pour la gestion de certains projets pétroliers. Sa société elle est basée ici en France. يروح يديروا غير في لي ريونيون هو طالب مسعود وهذا محمد رمام. ما فهمناش كيفاش un homme d'affaires يدخل Sonatrach ويخدم ويدير واش يحب. ما عليناش. توفيق حكار هذا واش خونا مسيكار ورضا مسيكار واش يدير. Comme dans le domaine du forage pétrolier et de la fourniture des pipes et la fourniture des équipements de forage, chaque année c'est des centaines de millions de dollars, chaque année c'est minimum 1 milliard de dollars d'investissement. هذا رضا مسيكار يروح كل يوم السوسة يروح يقصر مع يروح لا كوميسيون يروح لي كوميسيون دو مارشي. Par exemple اليوم هو اللي يروح la commission de préqualification qui normalement doit statuer sur la préqualification des fournisseurs étrangers de Sonatrach. C'est cette commission qui doit accorder ou la agréer ou la donner les attestations de préqualification qui permettent ensuite à ces sociétés étrangères de candidater et de pouvoir devenir les fournisseurs des matériaux de forage, du matériel de forage, des équipements de forage, des pipes ou là des tuyauteries qui sont censées, c'est les tuyauteries qu'on utilise pour l'extraction du gaz, du pétrole.
هذا رضا ميسيكار هو اللي راهو يروح ويقصر مع لي مون دو لا كوميسيون دي مارشي ويقول لهم ما تخافوش امشوا معانا البي دي جي تاع سوناتراك راهو قوي ودوفيق حكا راهو يحموا فيه صحاب الامن راهو يحمي فيه دي ار اس راهم يحميوه لا جوندارموري تحميه تجرد راهو يكوفري فيه هو راهو سلوي لوم جوزوا لنا هذا المارشي جوز لنا لا سوسيتي هذه تي ام كا لو سكوندال تاع تي ام كا لا سوسيتي روس et qu'on vous a même sorti des documents. على ما تروحوش vous n'enquêtez pas là-dessus. على ما تروحوش vous enquêtez pas là-dessus. Société russe, جات هكذاك, elle n'a jamais travaillé en Algérie, elle est blacklistée dans les pays du Golfe, elle vient en Algérie sans passer par la préqualification, sans obtenir les attestations techniques, sans faire les tests techniques. يحبوا يجوزوها باش تدي un appel d'offres pour qu'elle puisse gagner une partie ou une part du gâteau, t'as les 1 milliard de dollars par an ou la par 2 ou 3 ans que dépense Sonatrach pour renouveler ses tuyauteries, ses pipes et ses machines de forage. Alors, ما تحوسوش عليها. Pourquoi vous ne faites pas une enquête là-dessus? يعني مديكم بالاسامي رضا ميسيكار شوفوا باللي كيف اللوجمون فونكسيون تاعو اللي طاهولو شوفوا اللوجمون فونكسيون تاعو اللي طاهولو شوفوا لا فواتور دو فونكسيون روحوا ديروا عليه اون انكيت ياك تجيبوه كيما حكمتوا بورقعه الله يرحمه وحكمتوا خالد رادني وحكمتوا الناس هاو صحاب مساكن الحراك اللي ما داروا والو اللي دار كومونتير في الفيسبوك اللي دار اللي هدر في لي ريزو سوسيو تروحوا تجيبوها كنتو تجيبوا هذا ميسيكار رضا وتزيروه يحكي لكم كيفاش كان يبيع في المعلومات لي سوسيتي اترونجير كيفاش كان يدير في الشيبات وكيفاش اليوم راهو يعاون توفيق حكا راهو يقول له دخل داخل لي كوميسيون دو مارشي ولا كوميسيون دو بريكاليفيكاسيون نوتامون تاع لي فورنيسور اترونجي باش يدير السوسه باش يجوزوا لنا الشركات اللي يحبوا عليهم وشوفوا يحكي لكم واش صار في لي ريونيون بين طالب مسعود بين محمد رمام لي زوتر انترميديير لي زوتر سوسيتي اترونجير etc., etc. Vous voulez des informations, nous allons vous les donner. Mais se venger contre 3 ou 4 fonctionnaires, se venger contre 3 ou 4 fonctionnaires totalement innocents, qui ne sont pour rien, cette guerre, moi je la livre à visage découvert. Avec mon nom et avec notre média, on s'assume. Il gère la justice européenne. Nous sommes en Suisse et nous sommes en France. On est prêt à vous affronter. C'est un غلطين. نروحوا devant les tribunaux suisses ou les tribunaux français. قال سيدي عندكم عقدة مع فرنسا. نتلاقاو في جنيف. Nous avons une adresse à Genève. نروحوا نتلاقاو في جنيف. Y a pas de problème. Et on s'en dossier contre dossier. ونشوفوا شكون اللي يربح. ونشوفوا يكون دي جوج انديبوندون. نشوفوا اسكو انا راني غلط. إذا أنا راني غلط أنا نهضر بالوثائق وبالمعلومات بلي دار. إذا أنا راني غلط أيوا يا خويا فوني مافرونتي. غلط في بتروجين غلط في لافير تاع الملك حابس غلط كي تواد غاز مع لي كونفلي كلي افيك انا داركو غلط مع واش صرا في سكيكدا غلط واش صرا في ارزيو اكسيتيرا ما تمسخروش بالناس. Aujourd'hui le secteur de l'énergie il est totalement malade. Il est malade aujourd'hui ça ne peut pas durer. شوفوا واش صار في المينيستير دو الانرجي هذه من الصونات راك مينيستير دو الانرجي كيف واحد راهو يقول واسمه كوي يقول باللي هو كولونيل. شوفوا الناس مع شوف الخبرجيه اللي تكلم عليهم تبون الله يجيب له الشفاء على كل حال ما راهمش في الحبس راهم في البوفوار. هذا ميسيكار هذا امين من لايكا في سوناتراك هذا في الانرجي في المينستير دو الانرجي يا زيغوتو ان اوتر زيغوتو كو نوز افون دينونسي ان انتربريز هو يسو بريتون كولونيل يعني اسمه مراد خالدي حاكم لا سيكوريتي انترن دو تو المينستير دو الانرجي يمشي ويقول بلي انا كولونيل. هو ما عنده كولونيل ما دار لارمي ما عنده علاقه مع المخابرات. يمشي بالتليفون الو مون جينيرال قايدي الو مون جينيرال هشام الو مون جينيرال كذا يمشي بالهف عايش بالهف وفي المينستير دو الانرجي كاع خالعينو كاع خالع كاع الغاشي هو كاع حاكم لي زاجون سيكوريتي تاع المينستير دو الانرجي داير رايو يكومبلوتي ils sont en train de comploter باسكو كي جا عبد المجيد عطار كون عبد المجيد عطار حاب ينقيهم وسي ان نوم او بروبر. انا نقول لكم الصح انا عبد المجيد عطار ما تلاقيت به في العرس ما راهو نسيبي تلاقيت به خاطر اون في اون ايميسيون سي ان اسبير كو جو ريسبكت توفيق حكار ما نعرفو ما نسيبي ما تلاقيت به في العرس. انا جو دي سو كو لي في m'apprennent. Moi je suis un cartésien. وحاجه كحله نقول لكم كحله حاجه بيضاء نقولها لكم باللي بيضاء. Je suis pas un épicier ni pour distribuer les bons points ni pour dire que un tel est mauvais ni pour dire que un tel n'est pas mauvais. باش نتفاهموا مليح هذا عطار سي كالكان دو كومبيتون. هذا توفيق حكا مافيا و n'a aucune compétence و تصرا تقبها
Et un PDG qui est maintenu dans ses fonctions. Le deuxième gisme habs. Le premier complexe de GNL habs. Le deuxième complexe de GNL كان habs هذا وين ولا. Les conflits avec les sociétés étrangères. ومازالوا tous les dégâts. Plus de 10 milliards de dollars, vers 15 milliards de dollars de pertes. Mais فيهمش غير la crise du Covid-19. فيهم la facture des dysfonctionnements et des mauvaises décisions. ونقاردينو مازال هكذا وقال لك مليح باسكو على صاحب جراد وجراد عبد العزيز جراد دايرو بارمي لو شيفالي دو سون كلون ويضلوا يمانيبيلو في تبون ما يعرف خاطيه تبون تاع ماسون تبون هضر له ماسونري كالاج رخام هذا واش يعرف. Tu peux pas demander à un maçon de comprendre l'or ou le diamant. Ça n'a rien à voir. كل واحد المستوى تاعو ولا كل حال ان شاء الله ربي يجيب له شفاء. في المينيستير دو لينرجي هذا كولونيل مراد خالدي واش يقول لهم انا عبدو سمار انا ندخلو الحبس انا ندير له انا كذا انا واش يقول كبير مون جينيرال قايدي مون جينيرال زعما يهضر مع جينيرال قايدي زعما يهضر مع جينيرال هشام تاع الاخرى تاع عنتر ومالك يهضر معاه زعما يخرط il fait des comédies et les Algériens sont bêtes ils adhèrent ils croient réellement c'est un vrai colonel il n'a rien à voir هذاك جابتو مرته مسكينه سليمه ركروح وانا نشوف لكم صراحه je ne voulais pas parler de ce sujet. Je ne voulais pas راحوا بعيد cette mafia-là. Vous imaginez هذه مرض هذا الكولونيل مراد خالدي مرته هي اللي صابت له خدمه هي اللي دخلته المينيستير دو لينرجي باسكو مرته كانت تعرف شاكيب خليل سي اون جورناليست في لو ان تي في اسمها سليمه ركروح. انا سليمه ركروح هذه ما حبيتش كان نهضر معاها وما نحبش نهضر على النساء تاع الناس وانا خاطري ماني مازدا ماني 404 bâchés je suis on est des intellectuels on est d'une certaine élite je ne veux pas parler des foyers des gens. Mais Kylium, vous imaginez, Morto, pour se venger contre moi, parce que j'ai dénoncé son mari corrompu, incompétent, et qui fait du mal au cadre du ministère de l'énergie, et qui complote contre le ministre de l'énergie. Je vais vous raconter que c'est quoi le complot. Alors, ils ont utilisé une information, la fameuse information, en bandeau rouge, عبدو سمار على جال عبدو سمار الهارب ولا ما انا بايز ردوني هارب راك انا ما هربتش انا كنت ندت الحبس قبل ما كاع avant que tout le monde avant que personne ne rentre en prison moi j'ai déjà fait de la prison. Donc, juste pour signaler quand certains opposants étaient cachés derrière les jupons de leur maman moi j'avais déjà fait de la prison en octobre et en novembre 2018 juste pour que les gens ne l'oublient pas. Donc je n'avais pas fui j'ai lutté jusqu'à la dernière opportunité. هي واش دير لما مرت هذا الكورونا مرض خالدي تجوز اون انفورماسيون عليا في لو ان تي في كوم كوا انا هارب ولا جاري واحد درت ريزو شونطاج مع واحد البروكيور مسكين في تيارت ولا ما نعرف واش اسمه عبد الدقه ولا وين نعرفوا هذا عبد الدقه. Vous imaginez Algérie part il a besoin d'un procureur في تيارت pour obtenir des informations. Ce sont les conneries يا جماعه ce sont les conneries. نقدر نقول لكم انا غدوه ان شاء الله je peux vous dire les généraux de l'état major عملنا ويخرج بشكون يحب qui est sa maîtresse qui est sa femme. J'aurai besoin d'un procureur c'est moi qui va l'informer, c'est pas lui qui va m'informer. Des manipulations grossières, des manipulations outrancières, ce n'est même pas une mafia digne de ce nom. C'est des idiots, يعني ما كاش même pas مستوى كبير. هذا مراد خالدي داير كراعو في المينيستير ديال الانرجي و يعني لو كان عنده un peu d'honneur. Toi, tu as trouvé un boulot, tu n'étais même pas capable de le trouver. C'est grâce à ton épouse que tu as pu travailler. زيد تهضر مش لازمك تنحيهم. واليوم اش راهو يدير؟ راهو يدير كومبلو مع فاطمه الزهراء شرفي، l'ancien secrétaire général